হুঁশিয়ার চাকরি করে দেওয়ার ভেলকি লগেই লাখ লাখ টকা ঠকি নৌচন মুন্সিয়া মানে সিধা সাধা লোক দেখিকি জহ টার্গেট করুচন। বড়ে বড়ে কথা কহি শুইনতি চাকরি করে দেবার স্বপন দেখি ছুচাতি বুঝেই ভুরতেই ফুসলেই নৌচন লাখ লাখ টঙ্কা। তর্কি করি থৌন থরে হাতু টঙ্কা বুচড়ি গলে ফিরি পাইবার মহা মুশকিল হয়। বড়ে ঝঞ্ঝট বি আইনর পহঁচ হিসাবে কাঁ ভাঁ কিয়ে কেন্তা সিনা নিয়ে পৌঁছে হেলে চুরর মা গুনসুমরি কাঁদে লেখে অবস্থা বড়ভাগী লোক ভুগুচন। টিটলাগড় শহর থি দেখবার কে মিলিছে এন্তা গোটে ঘটনা। শুনলা বেলকে মুড চক্রেই যা কিন্দ্রি যা কেন্দ্র সরকারଙ୍କର ভিন ভিন বিভাগ থি চাকরি করে দেবার না থি টিটলাগড় সহরর গোটে পরিবার নু 24 লাখ টঙ্কা ঠকামি হইতিবার অভিযোগ হয়েছে। টিটলাগড়র নূয়া থানা বাবু বিশ্বজিৎ মনবোধকর তাওড় তোড় তনা ঘনা থি অভিযুক্ত গিরফ হই পারিথিবার জনা পড়ুছে। ই ঘটনা উপরে পুরা খুলাসা করিছন টিটলাগড় एसडीपीओ अंकिता कुंभार। 23/8/2024 रे ब्लॉक पड़ार श्रीमती गीतांजलि मुंडा टिटलागढ़ थाना रे गोटे कंप्लेंट करथिले जे गोटे व्यक्ति तांको जहां नाम हो सूरज कुमार पांडे सन ऑफ लेट रमेश कुमार पांडे ऑफ सुखा पीएस डुंगरीपाली डिस्ट्रिक्ट सुवर्णपुर तांको झीवर जीएनएम चाकरी करदेबे एवं तांको पुअर लोको पायलट चाकरी करदेबे बोलिकी लास्ट 1 ईयर भितर तांको अप्रोक्सीमेटली 24 लाख नहीं चिटिंग करिकी एवं से नहीं कि टिटलागढ़ पीएस केस नंबर 334 डेटेड 23/8/2024 अंडर सेक्शन 406/420 आईपीसी रे आमे गोटे केस रजिस्ट्रेशन करथिलु एवं इमिडिएटली आमर एसपी बलांगीर सार को निर्देश रे गोटे स्पेशल टीम गठन होइथिला एवं उक्त अभियुक्त को आमे गिरफ्त करिछु। तांकर गोटे मोबाइल फोन सीज होइछि एवं तांको आज कोर्ट चालान करा जाउछि एवं फर्दर जहाँ अन्य कहार एथरे इन्वॉल्वमेंट अछि कि कोन से जिनस गुडा आमे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन रे बात। थैंक यू। ঠকামি ঘটনার অভিযুক্তଙ୍କୁ টিকে দেখুন কেন্তা হাতে হাত বাঁধিকি বাবু সাহেব লেখেন ঠাড় হইছন। কহেলা উতরু যে হাত সিধা করুচন 420 বাবু। গোটে চহলেই বিহিলেই দেলা বাগির ঠকামির শিকার হইতিবার যুবকঙ্কর কথা টিকে শুনমা কেন্তাকরি ঠকিଥିଲେ কেন্তাকরি ভুরতেইଥିଲେ ফুসলেইଥିଲେ কেন্তাকরি বুঝেইଥିଲେ আর জুরি নেইଥିଲେ 24 লাখ টঙ্কা। मोर ना राहुल मुंडा और सूरज पांडे जड़े अच्छा सोनपुर डुंगरीपाली मत कहले कि मोर नानी जॉब कर देमी बोले और मनु पैसा नवा स्टार्ट कले तो आम जिते देनु से पैसा कहले कि आम रिफंड नहीं कर पारूँ तो मत गोटे लोन टे करवार अच्छे से लोन लगे और पैसा तो से पैसा जिते देनु से पैसा हमटा दे दी कि से लोन लगी आम टोटल 22 लाख दे देनु टोटल सब मिसेगी ना लोन लगी और जॉब लगी मिसेगी ना तो सेटा आम फिर होइनु तो से मैंने उनके आर एति पैसा देला फिर देमी आर से पैसा देला फिर देमी बोली के ना तो आम एला भी ट्राई कनु आर देवाल आर देला पर भी जिते बेले नहीं हला तो सेते बेला आम एक्शन नहीं छु का बोले थाना वाले जेल देमु बोली छु आम कहू कि रिफंड कर दे बोली। শুনলে তো কেন্তাকরি ঠকে পড়ি গলে চাকরি পাইবার লুভে কিহে এন্তা ঠকে নেই পড়ুন আরু যদি কিয়ে চাকরি করে দেমি বলি টঙ্গা মাগুছে তো তুর্তা তুর্তি পুলিশকে খবর করুন যেনতা উঞ্ঝা কিয়ে আর ঠকে নেই পড়বে। হুঁশিয়ার হউন 420 চাকরি মোহনীতি নেই পড়ুন পাঠ সাঠ পড়ি করি পরীক্ষা থি সফল হেলে যে চাকরি মিলছি শুইনতি টঙ্কা ফিকি দেলে চাকরি নেই মিলে তর্কি করি থন 420 চাকরি বিকুমানকর পালে পড়িকি গদা গদা টঙ্কা দেই মুড়ে হাত দেইকি আর নেই বসুন ন।
ଟିଟଲାଗଡ଼ନୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଶଳ ପ୍ରବାହ।